पुण्य क्षीण होगले पुनर्बार आसी से पाप करी फेर नरक टिकट काट सुख अच्छी माने एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ आइजैक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन थर्ड लॉ सुख अच्छी माने दिन ना दिन दुख पाइब कहीं दुख पाइब पाप करिब पाप आउथरे करिबो कहले हां अलबत करिबो कहले पाप न करिबी केमिति कहले हां सेठी होची कारण ना कोन ना मम जाबत गोविंद चरण ए जीवन पासे शरण गोविंद 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 पद गणति मकरंद अरे जाबत नुहे केबे सुखी त्रिताप दुखे सदा दुखी गोविंद 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 पद गणति मकरंद ए बोलो बुझी तू निरते आश्रा कर मते केवल आश्रा कर मते केवल आश्रा कर मते भगवान होचंती सुख शांति आनंद सागर भगवान को पाइले जाई ये पाप पुण्य रु ये दुख संसार रु ये उद्धार पाई मुक्ति लाभ करिवो भगवान को सहित कनेक्टिंग न हेले मन ये पारी हेबार प्रश्न नहीं भगवान केमिति मिलिबे बा माने भक्ति कले माने भक्ति कोन की जेन केन प्रकारेण मनः गुरु गोविंद निवेशयेत स भक्ति तस्मात् केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत स भक्ति ही गुरु किंबा गोविंद ठाकुरे मन लगेबा लगई देबा ये होउची भक्ति तबे भगवान मिलिबे सुख शांति सब मिलिबो भजन कहिले कोन मन लगेई किरी भगवान को पई जहा करबा तार ना भजन भक्ति सेवा शरणागत तार ना शरणापन्न समर्पण मन लागिची माने ताना भजन मन जदि लागिनी करा होउची जेते प्रकार हाथ गोड़ पाटी रे शरीर रे ताहा भजन नुह मनटी लगेबा पई कहउचंदी तीर्थ यात्रा गला परे पुओ बहु बापा को कहले कोन हम 3000 टका देई जाइछो फेरी ना होबी हमें खाइबो कोन ता बापा मां को विरक्ति हेले कहले अरे तमे सेमिति भाबनी तुमको बहु भल पाए कौन असुविधा पकड़ा आसली भावुच मो मन सदा बेले तुम पाखे ना रखे तुम मन तुम पाखे आमको धन दरकार मन देखई हो भगवान कौन कहते मते किंतु धन दरकार नहीं केवल तुम मनटी दरकार अर्जुन शांति पाइबा चाहूच मनटा मोठी लगाई दो फिक्स योर माइंड अपन मी then you are able to achieve the divine peace in your inner self ना कर्म जंजाल रे अछि कहले ठीक अछि you should think always of me and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me your mind and intelligence fixed on me there is no doubt thus there is no doubt you are eligible to attain the eternal abode the last point of spiritual place liberation God salvation God perfection tu निजे सिद्धि मुक्ति भगवत प्राप्ति है जो धीरे धीरे मात्र नहीं खाली मनटा लगेबा दरकार मन लगई जेमिति काम करछु करे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच अर्जुन मन प्रतिक्षण मते स्मरण करी युद्ध कर पाप होबनी मोठारे मनटा को डिपोजिट रखिकी युद्ध कर 1000 जन को मारी देले मध्य तू कहे बोली
ପରିଗଣିତ ହବୁନୁ। ଅହಂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟୀ ସ୍ୟାମି ମାସୁଚ। Abandon all the sinful reaction of the material contamination. ତୁମେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ସରେଣ୍ଡର yourself unto me utterly। ସର୍ବ ଭାବରେ କେବଳ ମୋ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଯାଅ। ଆଶ୍ରା କର ମାନେ କୋଉଥିରେ ଆଶ୍ରା କରିବି? ବଡିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡେଇ ଦେବି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରି, ଏଇଟା ତ ଶରଣାପନ୍ନ। ବଡିଟାକୁ ଗଡେଇ ଦେବି ନା? କହିଲେ ନା ନା, ମନଟାକୁ ଗଡା। ବଡି ନ ଗଡେଇଲେ ଚଳିବ, ମନଟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କର। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମନଂ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧିಂ ତୁମ୍ ସାରଥିଂ ବିଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିಂ ତୁମ୍ ସାରଥିଂ ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟନାହୁର୍ ବିଷୟସ୍ତେଷୁ ଗୋଚରାନ୍ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଯୁକ୍ତଂ ଭୋକ୍ତ ଇତ୍ୟାହୁ ମନୀଷୀ ଇଣଃ। କଠୋପନିଷଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଗାଡି ଚାଲିଛି, ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଉଲ୍ଟିଲା, 4-5 ଜଣ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲେ, କେତେ କଣ ଇଚୁଡି ହେଲେ, ସବୁ ଦୋଷ କାହାର? ପାସେଞ୍ଜର ନ କଣ ମା ମାନେ? କଣ୍ଡକ୍ଟରର? କାହାର? ଡ୍ରାଇଭରର। ବାସ୍, ଦୋଷ ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭରର। ଚକାର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ଗିୟରର ଦୋଷ ନାହିଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଲ୍ପର ପାସେଞ୍ଜରର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମାଲିକର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭରର, ସାରଥୀର। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମା ମାନେ ଆତ୍ମନଃ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ରଥ। ଏ ଯୋଉ 10ଟା ବାହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଜିହ୍ବା, ନାସା, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ହସ୍ତ, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ, ବାକ୍ୟ ମାନେ ମଳଦ୍ୱାର, ପିଶାବ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ, ହାତ, ଗୋଡ଼, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ 10ଟା ହଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ବା ଗାଡିର ଚକା। ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଡି ବା ରଥ। ଏ ରଥର ମାଲିକ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଅଭିରାମ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କରି ଅହେତୁକି କୃପାରୁ ପୂର୍ବ ସୁକୃତରୁ ଏ ରଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୋ ପାଖକୁ ପଳିଆ, ତୁ ମୋ ପିଲାଟା ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଃ। ଆରେ ଛୁଆ ମାନେ ତୁମେ ସବୁ ମୋର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଅମୃତର ମହାସାଗର। ପଳିଆଛ ମୋ ଆଡକୁ। କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ସେଠିରେ ସୁଖ ନାହିଁ ରେ, ତମେ ଯୁଆଡେ ଧାଉଁଛ। আরে ভয়ম দ্বিতীয়া ভিনিবেশতস্যা দিশাত পেতস্য বিপর্যয় শ্রুতি তন্মায়া তো বুধা ভজেতং ভক্তৈকয়েশং গুরুদেব তাত্মা ভক্তৈকয়েশং গুরুদেব তাত্মা। এই ঈশ্বর বিমুখ হেলে যে ভগবান আড়কু ন যাই দুইটা জিনিস তো তত্ত্ব কেতে 3 তত্ত্ব এতাবান নিত্যমেবাত আত্মসংস্থাম নাতঃ পরম বেদিতব্যম হি কিঞ্চিত ভোক্তা ভোগ্য প্রেরিতারঞ্চ মত্বা ত্রিবিধম ব্রহ্মমেত। ব্রহ্ম হচ্ছে 3 তত্ত্ব, হচ্ছে 3 বাবা, ঈশ্বর, জীব, মায়া। জীবর সামনে 2টা অফর ଅଛି। মায়া সংসার আড়কু যাব না ঈশ্বর আড়কু যাব, 2টা আছে। জীব সামনে 2টা অফর সূর্য বাবু। ভোক্তা ভোগ্য প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বম প্রত্যম ত্রিবিধম ব্রহ্ম। ঈশ্বর ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম, মায়া ব্রহ্ম, 3 ব্রহ্ম আছে। সনাতন তত্ত্ব জীব সামনে আর 2 আছে, পরম আর মায়া সংসার। মায়া কোন করে? দুঃখ দিয়ে। ঈশ্বর কোন করନ୍ତି? সুখ শান্তি আনন্দ দিয়ନ୍ତି। যুব কুয়াড়ে বাছ? আরে যাবন্ত গোবিন্দ চরণ এ জীবন পশে শরণ এ তাপত নুহে কেবে সুখী ত্রিতাপ দুঃখে সদা দুঃখী রে সদা দুঃখী। গোবিন্দ 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 দেব দেশে পায় আনন্দ, দেব দেশে
ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଗାଡି